pah embian iku bulo reng bini kor masuk surga ibin bidadara reng laki gonteng pian bah mikir aduh reng laki boleh situngi Roma tak geben-benan akhirnya empian icenciin emas ben kalampi semangat empian si ibadah ulan icenci itu pak kabur leburna emas ben kalam tokar to atau tokar ben salaki pangupload status ya Allah hanya engkau dan Rasulmu yang tak pernah menyakiti gobo aku lebih suka kau sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan kebohonganmu pret lanjut ingat tang bini kakile apa ngocak lanjut kamu jahat para Rabu di Bengkalan Buntir kitab ini ditulis oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Qulyubi di dalam kitab ini dinyatakan napa boleh sambian sampai pahalong bolong napa boleh sambian katimangkin sampai akorban kewelina Allah hula benajunan keng andi perasaan cinta saos keng andi perasaan cinta saos beda perasaan seneng kau orang alim beda perasaan seneng kau orang bagus Habib tadi mau edok sampean bah timbul perasaan seneng ya atena seneng muhabbalillah benih keng seneng ini genteng cak ngabinang kok ya benih dah iya benih seneng lillahi sampean andi perasaan cinta keng karena Allah Ta'ala maka debuna Al-Imam Syihabuddin Al-Qulyubi perasaan dia budak sampean ke orang seselamat kak dintuki bisa teti alasan gula benajunan selamat sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala budian amin amin Allahumma keng beda perasaan mahabbah ni gila perasaan seneng makana tore pabanyak along bolongan pabanyak abareng ben orang soleh pabanyak neng ben orang bagus karena neng gula benajunan ben orang bagus kak dintok sangat memungkinkan gula benajunan norok selamat juga budian Allahumma karena orang masuk swarga ni ka budian benikan rangka seorang kak abong rombong ya pak gua debun Allah dengan Al-Quran usiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara budian ni ka orang setako ka Allah pa masuk swarga dalam keadaan abong rombong dalam keadaan apok kelompok dalam keadaan areng bareng jadi budian ni kamu masuk swarga bi Allah ni ka langsung dipanggil seneka masyarakat Runggarung masuk swarga Runggarung ni ka masuk swarga kapi padahal para Rabu esene beni orang bagus kapi bedeki saya tak pati bagus tapi pulan along kolong ben saya bagus maka saya tak bagus norok salah masuk swarga ni ka abong rombong beni pay panggil gantung situng mau dipanggil gantung situng para Rabu yan lama ke 5 tahun tak mare mun pah di zaman Nabi Adam sampai hari kiamat pay panggil gantung tung mas duki maju kak ru'i ka ada timat patwi masoy kak misnaji ada malaikat akemi kente kak Abdullah bila saya mari munda iya tak mari magi 5 tahun tadi masuk surga ni kang areng bareng manggana pabanyak areng barengan ben orang saya pabanyak areng barengan ben orang bagus kati mangkin ni kang sehadir malam mangkin ni kang para Rabu ni kesampun apa pengajian mari kuan ng hadis kumu maghfuran lakum mulai kapitu sana sampean lay sapora malaikat ku tagi beda mator ka pangeran jak sapora kapi pangeran sehadir ni ka beni niat ngaji kapi beda sehadir keng anang minta pung pelempungan ya bah noro embung bada sehadir keng ibung kona ada orang ya bantar sangane gua dewun Allah hubul qaum la yashqa bihim jalisuhum tak ajli ngatung situng pokong sehadir kak kantonikan na pa abai niat dekor la toju kor la abareng ben sing ngaji sampean tu sana Allah esa pura kapi jadi mun la areng bareng ben saya ini kan orok saya manjalas janas dewun Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad orang ni kamu la along bolong ipa bolong para Rabu cepon orang ko naring Runggarung nikah muna polong bendeng jual minyak makela tak melero om muna polong bendeng berobaran maketa ikelo nga ameng cek kaje ini senyampi dia tergantung saya ke bolong makanya bentahun tore beda aki acara nikah pada Rabu bentahun tore entare kak kantoh beni bujuk geremben separlo kaguleben sampian punten
Justru hula ben sampian separlo ke pujuk geremben. Kalau ben acara haul selamatan makin nikah. Beni pujuk geremben selamat gara-gara selamat tibik sampian. Tapi justru gara-gara nyelamat ti pujuk ni hula ben sampian pekan selamat. Ngampong dek ke selamat te pujuk. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tak setuju haul nikah mas selamat seseta. Tak setuju para Rabu. Tak setuju. Makanya cik pun ulama. Ala anna Allah ayyaghfira lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Haul nikah pertama beda satu cuna untuk masalah seseta. Akhirnya seseta nikah iba selamat. Saya nikah. Keluarga aku lebih nempian seseta. Iya oleh makle selamat seseta. Nomor 2 wa yu'li darajatihim. Iya oleh nikah beni anyu onaki selamat seseta. Karena seseta ni kala selamat. Mak iya holen. Wa yu'li darajatihim keng seseta suarga na makle sajenteng. Tengki. Contohnya. Irung kerung ni kamun badenak kanak kenik mate. Etah didi napa etah didi. Petong ngare napa tak petong ngare. Si mati umur 1 tahun. Etah didi petong ngare petong malam. Bi tatang ke itanya aki. Mak tegay tah dili petong hari petong malam kak caan ang kakit andi tusah nyampit apang tina cong keng makle epo tang anak di budian tak kira minta sangkulan tanah 4 toto kasatiya biko iko anang si mati umur 1 tahun para Rabu umur 1 tahun si mati etah lili petong hari petong malam anang tandi tusah siatah lil umur 40 umur 50 tusah anak agu jenggu Depak katanian si umur second ben betong polo atah lil cek kosong. Astagfirullah di ahlil kubur. Astagfirullah di ahlil kubur. Ya Allah sapora aki seeko puran. Seeko puran tandi dosa. Sa tahlil hebat tu sana. Malaikat nyampi di langit. Taborop oi taborop. Nikakannya mana orang banyak tu sana anyo onaki sapora orang tak andi tu. Tentak taborop para Rabu. Beda debuna Imam Ibnu Hajar. Bakwa debuna Imam Ibnu Hajar. Waddu'a'u bil maghfirati la yastalzimu wujuda dhanbin. Bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi. Kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam. Fil yaumi wal layla mi'ata marrah. Anyo onaki sapora nikah. Tak kotu andi tusah. Jadi makin nak kini tak andi tusah enyo onaki sapora. Bener sampian dengrung garung tak kelero. Karena anyo onaki sapora tak kotu andi tu sa enyo onaki sapora kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana memberikan isyarat cepon Imam Ibnu Hajar kanjing Nabi sehari semalam maca istighfar tak kurang dari 100 padahal kanjing Nabi tak andi tusah tapi kanjing Nabi minta sapora tak kurang dari 100 kali persis rengrung garung tu sana sehari semalam tak kurang dari 100 alhamdulillah tak maca sekali. Amin Allahumma. Njak si amin nungku je kaki bu. Tepat-tepat gareng apa dina ni. Tadi bagilah tak andi tu seminta lagi sabura nak kanak kini tak panapa. Faida dan apa? Swarga na sajenteng kina kanak kini nika pasti masuk swarga pada Rabu. Nak kanak kini nika pasti masuk swarga nika esena 2 citung wildanum mukhalladun. Nika jangan Allah. Nak kanak kini semati kini mereka langsung masuk surga. Nomor 2 hurum maksuratum fil khiyam. Surga ni kayak sena 2 citung. Nak kanak kini semati kini langsung masuk surga. Nomor 2 bidadari. Teng bini cenrat cenrong. Jadi surga ni kayak sena 2 citung nak kanak kini 2 bidadari. Nyampit ni bini. Ada bidadara lagi ayo. Ada. Apa ada bidadara? Karena esena swarga ni kama tastahil anfus. Esena swarga ni kak sesuai kalaban saya kesenengi kulaban sampian. Mangkana esena cuma bidadari, cuma bini, ulan reng laki ni keneng seneng naka orang di. Bahkan reng laki ni kenapa na boleh singo? Dia cak bagi saya tua pakun lebur. Pakun lebur kereng bini dia. Maki tua pakun lebur. Mbian tak percaya. Mik pola andi macam dik sepo tanya aki. Ya bah, mun orang bini glowing ki lebur kaki bah. Oralah. Poral. Montek ketek pakun. Keng ketek kedalobis. Poral lah. Kireng laki ni kan.
Pikir na sa paling banyak yang sering bini. Mangka namun laki nampian iki baka pasar gadis. Namun yang bini ratin pahatole pah cengeng cek kiri. Normal aja huk. Sementara ring bini ini kepikir na sa paling banyak beni ay sering laki beni apa? Kalampi, mas, pese, odung, angguyan, sandal, etas, bener. Jadi nyampit juga. Mundeng laki ini biasa kalau coba tangkan cerikit lagi an. Pak Aryaki adalah senak pah beli sarung, lamiri, donggala, mustamin, PHS. Kepala depak ke rumah sampai ke lumari, dek kemari mandi, pan mangkat aku yang telas baru ekala pah yang kui. Makanya banyak cap sarung kalau pay tak campur di kibuk masjid. Kating-kating ke masjid kalau pay. Aduh mundeng bini ni kan, pun beli kalam, bini pah hisab, yang keaki pun berdering lembut. Ani, pah beli kalam, pun berdering lembut yang keaki. Hari ya le, tanggalam ko abit seterno moy TikTok beri kok ke pasar iba besi 300 rencana beli cukup bahan demo kok haram tego tak beli cukup. Tieu na ko anggota acuka seperti kita hajat beli lampit itu kok pakir pikiran tak beli. Aslin bener tak bati cocokkan semua poteng kok semua jelang. Cuman deki komplikasi lah kok ibu dia jelang lek batangnya deki ba ada lek bati atas ba atas genap lek kok. Cak gopak kaki saya kocak ibu. Tempat kering apa dina dia. Heran gula, kering bini ni haram heran ukulan. Coba, muneng laki kan kocak, kocak. Tak keru berna dua, mun tak bunter, ya apa tu ya dek budi kan dek dong. Mun kodung al-mukarrum mereka. Kodung kotak, kodung lanceng, kodung sono, kodung Paris. Beda makin sanyar kodung melen. Pah beda boleh kodung sakaratul maut. Mari elek kali era pahe pakai atas, pahe beri kembang, pungkan acem, pungkan nyiur, pungkan gedeng, ya taman kebi kecetak aja. Kita nyerembet kaki bu. Cak gila kaki saya kocak biko. Turut 4 otot ke biko sudah. Bisa apa suruh nguncang kodok. Tak sayang lah Habib pidato na saya masalah bahasa dia. Itu mau kok begini gerak. Kandana maksudnya. Pakai nguncang kok dah turun. Makanya suarga ni kayak esena pada Rabu bidadari. Mak bidadari. Reng laki ni kabur-lebur nak kau ring bini. Makanya bidadari sediaki. Reng bini mak ada bidadara. Reng bini ni kabur-lebur na beni ka reng laki. Tapi kakalampi ban katunya. Makanya beni ibriin bidadara ambian. Apa sih janjiaki? Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Walibasuhum fiha harir. Reng bini ni kamu masuk surga. Maka gulaku beni karokeng kalongan. Leer benengan. Saya beri emas. Sampai ke kosoko ni iberiin emas kapi. Tak mantoman. Yuhallawna fiha min asawir. Asawir ni kah? Kelenga soko. Kelenga soko. Walu'lu'a. Beni karo emas paibirin betul lu betul mutiara. Beni karo emas ki bede betona. Mentir pak kilo betona. Letak ni ngatengkak kake. Cermet sekali kok. Walibasuhum fiha harir. Pak ibri ikalam pisotra. Bu, jadi asli naga. Bidadari ni kekeng mak le sampian ni kak. Pak semangat ibadah pulan burle-burna orang bini. Akhirnya epos epel ompel di bidadari. Malah cek pun Imam As-Sawi situng ring laki bisa abini sa ibu bidadari. Mbapah nyampit porala. Pun sampai sa ibu aja apa sih masa ngasih lebar cong. Oh kong pala masuk surga lah cak si lebaran nampian. Be gembang bingkes ya. Cerok norok kaki cerok norok. Senik kebuk. Budian. Mbian. Pun pak mbian ego bulok. Reng bini kalau masuk surga ibin bidadara reng laki guanteng. Mbian bah mikir. Aduh reng laki boleh. Situngnya Roma tak geben-benan. Akhirnya mbian icenciin emas ben kalampi. Semangat mbian si ibadah. Pulan icenci tepak kabur leburna emas ben kalam. Reng laki semangat si ibadah. Pulan icenci ibidadari bur leburna lah reng laki orang bi. Tapi aslina. Budian mulai depak ke swarga. Ini kabar Rabu. Mbian buk. Nikah 1000 kali lebih ratin dari bidadari. Makanya laki na sampian budian eswarga tak kira ndak ke bidadari.
Bidadari cuma sebagai dayang. Sampian rato nah. Selake nikah. Dadi raja nah. Makanya nyuon ke Allah mantir pada masuk surga. Jadi mbian tak usah kira pikiran ke bidadari. Nih kata kira ndak ke bidadari. Cembian 1000 kali lebih ratin dari bidadari. Budian. Setia aja hilang. Makin skincare. Mun budian ini karatinan ben bidadari mbian. Makanya mantir pada masuk surga kabeh lagi bini. Amin Allahumma. Daripada masuk surga kabeh lagi bini. Allahumma. Amin Allahumma amin. Karena tak sejaring laki bini ini kak aburing masuk surga kak. Beda si laki masuk neraka, si bini masuk surga. Serak Fir'aun. Fir'aun na bengkes kurang ngajar papan tagaye. Bini na Siti Asia masuk surga. Beda sabalik ke. Si laki si masuk surga. Si bini si papan ngolorak. Serak Nabi Nuh masuk surga. Si bini kafir papan ngembang si bini. Maka nampian si ampo munato karben laki. Lalu si ampo ngucap ring bini japa jang silake. Mun silake pelak mungkin si bini pelak. Si ampo de iya. Mun silake bagus si bini bagus. Cek de iya. Fir'aun tak bagus si bini bagus. Coba mbian mun pada suruh milih laki. Kama angu laki seingat Fir'aun napa laki seingat Nabi Nuh. Pakaja. Napa milih laki seingat Fir'aun napa laki seingat Nabi Nuh. Laki ingat Nabi Nuh. Nabi Nuh je bini na masuk neraka yuk. Beda macam milih tibi deh. Otabe si nomor telok. Fir'aun selaki masuk neraka, si bini masuk surga. Nabi Nuh selaki masuk surga, si bini masuk neraka. Beda si nomor telok. Selaki masuk surga, si bini masuk surga. Serah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni ke selaki masuk surga, si bini masuk surga. Munda beda suruh milih. Milih laki engak Fir'aun, napa laki engak Nabi Nuh, napa laki engak Nabi Ibrahim. Pagaja, laki serah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia bini na dua. Aja milih tibi. Cangkik laki cocok ceramah dek kau. Ni bini nyapit papa anta kayak cak uncengki aja. Terus pada masuk surga. Cek linoleh atau karyu. Bener. Cek pahatokar tok. Pahingak tom injeri. Pahatokar tok. Atokar ben selaki pah ngupload status. Ya Allah. Hanya engkau dan Rasulmu yang tak pernah menyakiti. Ya gobo. Aku lebih suka kau sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan kebohonganmu. Pret. Mbian mo natukar ben laki na sabak ke status. Mo natukar ben laki na sabak ke status ni kahoko maharam buk. Mi haram karena sampean mapadeng ay pekeluarga ka orang lain. Ay pekeluarga ni kaharam ijeng papadeng ka orang lain. Tahu le? Paham? Mana mun orang lain macuba laki nampian di impian ni kabela. Le, laki nak kaki ju cek meleng le, lambe kita abi ni kaki le, banyak cewek aju playboy. Jawab impian, gak apa-apa, itu bukan urusan saya. Itu masa lalu, masa saya, masa sekarang dan masa yang akan datang. Saya hanya akan maju ke depan, tidak akan pernah mundur ke belakang. De iya yuk. Tapi laki nak kaki ju le, banyak mantan na le. Jawab, cinta itu seperti sholat tarawih. Bukan tentang siapa yang datang paling awal, tetapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir ke yuk. Bah beri lagu, walaupun kehadiranmu bukan yang pertama, namun dirimu bagiku awal segalanya. Ada betul bujuk dia mau terus lagi. Dan todus ke Habib kok. Hah? Orang yang ngonceng boleh. Betul-betul kesetiran kenjek bukan ngengkau ni. Jadi edang lerang korang roh. Lagi tahun datang yonceng warna day. Yenjek kuda punya keng terus yonceng ngapuk. Cek lekeng usul re. Ong kuda tak wadruat yonceng sekarang kong tak yonceng ya. Ya masa tak yonceng boleh kok. Tani serem tak yonceng kok. Kok je tembuk ni. Kuda pak mate kak. Mbu ala ke boleh, mate boleh lagi nanti.
Jadi jatim dukaan kok iya. Belas kok dia yang nangis kok mun. On. Saya berdebat gula makin sampai agak paham iki. Ngerti iki. Jadi makin gula benajunan beni anyu onaki selamat pujuk ni kan kita ayah oleh pakun pujuk kita disi pujuk sebelum gula ben sampean lahir lah pujuk ni kan. Kita ayah oleh pakun selamat. Mi selamat ti. Gula ben sampean ken ngampung selamat ke pujuk. Mangka na ben tahun. Siap kompak abeli boleh ben tahun kan toh. Siap napa tak siap? Tahun datang sombengan boleh anyu onaki ngah oleh makin siap napa tak siap? Bani pujuk seputo, kula ban sampean seputo kala ben haul king ngampung selamat ke selamat pujuk senik ke. Jadi kula ban sampean separno. Siap sombengan boleh. Siap abedaki ajaran boleh. Siap. Kelangkong. Lanjut. Ingat tang bini kakele. Apa ngucak lanjut. Kamu jahat. Para Rabu, Pengkalan bunte murani ke beda tempat ada masjid tu. Bulan ngatela orang posopo ni kelebih sekilo ada Jumat rek narek nas panas. Akhirnya dan gula abangun masjid di tempat ni kakak. Makin ampun kenging 5 bulan pembangunan masjid. Makanya gula setiap pengajian ni pola sampean tempo na lega tak berak gula macam na kerdus deki esok pengajian ke masjid ni kaki. Le beda macam kerdus tak ada. Beda le. Gelak beda macam mun gelak mari macam kerdus gula tak macam na. Ada ki. Eka beni masjid kula beni eroma kula ni kah. Ni ketisa lain keng ada masjid dah. Akhirnya bangun makin ampun kenging 5 bulan. Mun sampean tak berak macam na plastik atau berkerdus deki pula beda kasukan nyumpeng sabak ke masjid ni. Kata napa ki? Setuju napa tak setuju? Mak tak setuju apa kundi berjalan kerdus itu. Gula nyong tolong kak. Macam lagi plastik tak usah kerdus. Puk minta tolong macam lagi plastik. Sore, kalau plastik kosong pajilan lagi. Kulit sambil macam solawat ki, sampian solawat areng-sareng ki, pakai aja pakosok, ing make kosok cek medem, tako plastik selebet tay ketela. Enjak make kosok pah medem madeng-deng deki. Sore, minta tolong saya ibu dicukan macam lagi plastik. Bini ibu di tak tolong macam lagi plastik, sajian banyak macam sajian lekas mare. Kasih beda berkat sabak plastik kan lah. Sore. Sallallahu ala Sore, kala atasah tuli ikat na irab 2000 na panganyol. Sallallahu alaihi. Hutan tak usah. Lah istirahat dulu. Ceruk pat ada. Sallallahu alaihi. Asareng bagaja. Ya Habibi. Ya Aru. Ya Habibi. Ya عروس الخافي يا مؤيد يا إمام القبلتين Asareng sallallahu sallallahu alamu sallallahu alaihi bagaja barra'a wajhaka ya karimal wali barra'a wajhaka ya karimal wali
حوضك صافي الله وردنا يوما صلى الله على صلى الله عليه صلى الله على صلى الله عليه. Tak langkong motor asin ku kerdus jaga aki atau kok mulai tak sak-kasak. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu alamu Sallallahu alaihi. Alhamdulillah masyarakat rungga-rung bak lambak kapi amin. Kerdus pani pajalan, plastik pani pajalan tanangai pasang kapi dai. Tahu apa nyabak apa ngalak saya dalam. nyabak segelangkong kapi. Antar Allah sampai ngebalisan. Segelangkong saya macilan kerdus, saya macilan plastik, segelangkong ajunan saya nyumbang segelangkong. Antar bi Allah ikan tenas lebih banyak. Iya, bagi tak beri lah amin kapi kalau. Penja cak dengan. Wah, cak embian beni keng tak beri, keng tak uning cak berdua malaman. Thank you bu. Antar bi Allah pada selamat pada bercerah. Sekelangkong sudah jengki. Sapora sambil kerja bergelak sapora ki kak ki. Sapora ki ki. Sapora ki gula pidatu ki sini kebon. Beni keng cuma dua pengajian. Keng mun ku lepas mateng-teng sambian itu. Mun bah kula pidatu neraka jahanam. Boleh kena tung men. No boleh kak? Apa jauh nganyar depan lah yo berai ko. On maklum banyak on sapor aki. Sekadin toh bisa pada pak kurang lebih nanya on sapora.